लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये देखिए, इधर ना, इधर ना, इधर इधर इधर, हाँ जी। देखिए ये जो है ना, ये जो सुराख है बड़े वाला, ये इससे जो लग कर ये पिलर है ना, ये हुज़ूर इस्लाम का चेहरे अक़दस यहाँ है। ये आमतौर पे लोग इसी को समझते हैं, लेकिन हकीकत में जो हमारे उलमा ने निशानदेही की है वो ये है, ये जगह है। और यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, यहाँ सैयदना फ़ारूक़ आज़म, इधर के 2 सुराख खाली है, उधर के 2 सुराख खाली है। और उसके बाद और ये आयत करीमा अभी भी लिखी हुई है, ला तरफ़ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ये सूरह हुजरात की आयत हैं। ये यहाँ खड़े होकर खबरदार खबरदार जाली छूने की कोशिश न करें, और वहाँ पर ज़्यादा चिल्ला कर कुछ पढ़ने की कोशिश न करें, बिल्कुल धीरे भी नहीं कि आपको सुनाई न दे, और इतनी ज़ोर से भी नहीं कि लोगों को जो है वो तकलीफ़ हो, बल्कि इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए। फिर आपको जो पढ़ना है पढ़े, जो दुआ करना है करें, और फिर उसके बाद अदब के साथ ऐसी हाथों को बांध करके निकल जाएं, जाली की तरफ पीठ न करें। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला से एक वक्त के बादशाह ने पूछा था कि मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा हूं, तो मंसूर कहता है कि मैं जो है वो हुजूर के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ करूं या पीट करके। इमाम मालिक ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है, यहाँ पीट कैसे की जा सकती है। पूरी कोशिश करें कि किसी भी हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की तरफ पूरे सफ़र में कभी पुष्ट ना हो, पीट ना हो, बल्कि हमेशा अदब को मलहूज़ रखें। अब जब वो आपने हाज़िरी दे दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। ये पिस्ता कलर का जो कालीन बिछा हुआ है ना, इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। और ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर, माशाल्लाह, ये इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। तो रियाजुल जन्नह में पूरे सफ़र में कोशिश करें कि 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, तो वहाँ अगर और मौका मिले मज़ीद तो अच्छी बात है। अब ऐसा हो गया है कि वो लोग यानी कि पर्दा लगा देते हैं और थोड़ा थोड़ा पब्लिक को अंदर दाखिल करते हैं, फिर निकालते जाते हैं, फिर लोगों को मौका देते हैं। तो जैसे ही वो पर्दा हटते लोग चिल्ला करके खूब ज़ोर से भागते हैं। आप ऐसा नहीं करें, लोग भागते हैं चिल्ला करके, आप नहीं भागें। रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ना मुस्तहब अमल है और हुजूर का अदब करना फ़र्ज़ है। तो एक मुस्तहब अमल के लिए फ़र्ज़ को तर्क न करें, धीरे से मिलें, जगह मिल जाती है आसानी के साथ, लेकिन भाग दौड़ न करें। उसके बाद हो सके तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिहराब है, यहाँ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे खड़े होकर के। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जहाँ पैर होते थे, ये वो असल में टर्की हुकूमत ने ये हरम, जो पुराना हरम है, ये टर्की हुकूमत ने बनाया है। और जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का सरे अनवर रहता था, वहाँ उन लोगों ने दीवार बना दी है, और जहाँ हुजूर खड़े होते थे वहाँ मेहराब रखा है। यानी अब जो सजदा करेगा तो हुजूर के कदमों पे सजदा करेगा। तो ये जगह जो है वो हुजूर के कदमैन शरीफैन यहाँ रहते थे, तो हो सके तो यहाँ भी 2 रकत नमाज पढ़ें। बहुत यानी हुजूर के जहाँ कदम रहते थे वहाँ आपको सर रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर है, तो मिंबर के पास भी 2 रकत नफिल पढ़े, दुआ करें, यहाँ भी दुआएं कबूल होती है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सुतून है, सुतून हन्नाना, सुतून अबू लुबाबा, सुतून आयशा, सुतून सरीर, ये सुतून वफूद, तो सुतून हर्स, ये मुख्तलिफ सुतून है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ भी नमाजें पढ़ें। ये सुतून अबू लुबाबा वो सुतून है कि उसको सुतून तौबा भी कहते हैं। अगर कोई वहाँ पे 2 रकत पढ़ के तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। उसको सुतून तौबा के बाद सुतून अबू लुबाबा इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी थे हज़रत अबू लुबाबा, उनसे हुजूर नाराज़ हो गए थे किसी चीज़ पर, तो उन्होंने अपने आप को उसी सुतून से बांध दिया था कि अगर हुजूर मुझे नहीं खोलेंगे तो मैं ऐसे ही बगैर खाए पिए मर जाऊंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उनको खोला और उनकी तौबा को कबूल फरमाया।
تو اس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف میں بہت سی زیارتیں ہیں۔ جب یہ آقا علیہ السلام کا یہ روضہ اس طرف ہے، اس کے بالکل جسٹ سامنے آپ بالکل اخیر تک جائیں گے، وہاں باب صدیق ہے، تو وہی صدیق اکبر کا گھر تھا۔ ابھی بھی حوضہ صدیق اکبر وہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو گویا آپ صدیق اکبر کے گھر میں بیٹھیں گے۔ اس طرح اور بھی پھر صحابہ کے مکانات ہیں، لیکن وہ سب مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو روضہ اس طرف ہے، اس کے جسٹ پیچھے روضہ شریف کا پچھلا حصہ یہ سنہری جالی ہے، اس کے بیک سائڈ میں تو وہاں ہری جالیاں ہیں، اور وہاں پر پیتل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو مصلی تہجد کہتے ہیں، محراب تہجد کہتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، تہجد اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت۔ پھر اس کے جسٹ بہت پیچھے ایک اوٹا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ وہاں پہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے، غریب صحابہ، اور وہ بھوکے رہتے تھے، حضور ان کو کھلاتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں رہتے تھے، حضور ان کو کپڑے عطا کرتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تصفیہ فرماتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے۔ وہاں پر وہ 70 کم و بیش رہتے تھے۔ اب بھی مدینہ منورہ کے اکثر فقیر رمضان شریف میں وہیں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اس لئے جن لوگوں کو بھیک دینا ہوتی ہے اب بھی یعنی وہ سلسلہ صفہ پر فقیروں کا جاری ہے۔ میں بھی جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کا وقت نکال کر، حالانکہ وہ تھوڑا سا اونچا ہے لیکن اس پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کا فقیر سمجھ کر وہاں پورے سفر میں ایک مرتبہ 2-4 منٹ کے لیے ضرور بیٹھ جاتا ہوں کہ یہاں حضور کے غریب صحابہ بیٹھتے تھے، منگتے بیٹھتے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہوں حضور اس وقت کے غریبوں کو نوازتے تھے، ایک غریب اور آیا ہے، ادھر بھی نظر فرما دے۔ تو آپ بھی جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پڑھ کر کے حضور سے کہیں یا رسول اللہ غریب آیا ہے، غریب پرور آ کر نظر کرم فرما دیں۔ تو جیسے صفہ کے غریبوں کو نوازتے تھے، انشاءاللہ آپ کو بھی نوازیں گے۔ وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کہاں اٹھتے ہی تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عورتوں کو موقع ملتا ہے روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ رات کے وقت، عورتیں بھی حاضری دے سکتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی ریاض الجنہ کھولا جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں عورتیں جاتی تو بہت چلاتی ہیں، بہت چلاتی ہیں، ان کے چلانے کی آواز پورے حرم میں گونجتی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں تو روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، یہاں دوسروں کو دیکھ کر انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ آپ نہیں چلائیں، ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملتی ہے، نہ ملے۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، حضور کا ادب کرنا فرض ہے، اس لیے اگر آپ کو نہیں جگہ ملتی نہیں جائے۔ الحمدللہ یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتا ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ ریاض الجنہ میں جاؤں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں جہاں ہوں مجھے حضور دیکھ رہے ہیں، نواز رہے ہیں، کیونکہ آواز نکال کے لڑ بھیڑ کر دھکا بکی کر کے جانے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اگر آرام سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالانکہ پہلی مرتبہ جانے میں شوق رہتا ہے، لیکن اگر آپ آرام سے بھی جائیں تو آپ کو وہ انشاءاللہ وقت مل جائے گا، جگہ مل جائے گی، لیکن دھکا بکی چیخ پکار نہ کریں۔ عورتیں بہت چلاتی ہے، اور یہ ایک بات اور اہم خاص بات جس کو کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، اس کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ کے ایمان کا واسطہ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں حاضری دیتے ہیں ایسے جھانکتے ہیں اندر، آپ کی جرت ہے آپ حضور کے گھر میں جھانک رہے ہیں، آپ کون ہیں میں کون ہوں؟ جہاں جبریل پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں وہاں آپ جا کے اندر جھانک رہے ہیں، جھانکنا بے ادبی۔ حضور فرماتے ہیں جو تمہارے گھر میں جھانکیں اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ میں نیزہ ڈال دو، تم پہ کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ حضور کو جھانکنا بہت برا تھا، جس طریقے سے ظاہری حیات میں حضور کے احکام تھے آج بھی حضور کے احکام وہی ہے، اس لیے اندر نہ جھانکے۔ اور اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ویڈیو کالنگ چالو کر دیتے ہیں اور سنہری جالوں کے سامنے کھڑے لے لے تے بھی دیکھ لے سلام کر لے، ارے کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر ویڈیو کالنگ کر کے اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیلفی لے حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے یوں سیلفی لے رہے ہیں، اس لیے آپ آئے تھے؟
अरे वहां तो सांस रोक कर हजरत बायजीद बुस्तामी, जिनके बारे में हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि वलियों में अल्लाह ने, वलियों में हजरत जुनैद को वो मर्तबा अता, हजरत बायजीद को मर्तबा अता किया है कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों ही मर्तबा अता किया, वो मर्तबा अल्लाह ने हजरत बायजीद को वलियों में अता किया है। हजरत बायजीद बुस्तामी जब बारगाह रिसालत में खड़े हुए ना, खड़े हुए तो एक सेकंड खड़े होकर आप हट गए, फिर निकल गए। कहा बायजीद हुजूर से इतना इश्क करता है और एक लम्हे के लिए आप खड़े हुए और फिर हट गए, कुछ देर तो खड़े रहते हुजूर की बारगाह में। हज़रत बायजीद कहते हैं जितनी देर तक अपनी सांस रोक सकता था बस उतनी देर तक मैं खड़ा रहा। हुजूर की बारगाह में सांस लेने को भी मैं बेअदबी समझता हूं, इसलिए मैं वहां सांस नहीं ले सकता। ये अदब था। लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करके लोगों को बताते हैं देखो ये जालियां, आप क्या कर रहे हैं, खुदा के लिए अमाल बर्बाद ना करें, ऐसा ना करें। वहां रोजे अनवर को पीट करके खड़े होते हैं और फिर वहां फोटो लिए जाते हैं, खुदा के लिए ऐसा ना करें। अल्लाह ताला लोगों को नेक तौफीक दे, लोगों को अच्छी तौफीक दे। गुंबद खजरा की तरफ पुष्ट करके, आपने ताजमहल समझा है गुंबद खजरा, लोगों ने ताजमहल समझा है। सोचे तो सही, हम वहां पिकनिक के लिए गए, किस लिए गए? इसलिए अपनी जहन्नम अपने सर पर न डालें, अजाब मोल न लें। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस बनने से पहले जब नखलिस्तान से गुजरे तो आपने गर्दन झुका ली और आप तख्त से नीचे उतर गए। किसी ने कहा आप यहाँ तख्त से नीचे क्यों उतरे? कहा यहाँ आखिरी नबी का मज़ार बनने वाला है, अभी मज़ार नहीं बना तो ये अदब है। आप सोचो आज तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस बन चुका है, हुजूर यहाँ जलवा फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते थे तो मुंह में पत्थर रख के आते थे ताकि आवाज़ बुलंद हो, ये सब कैफियत होती थी। तो ये हाज़री का, लेकिन ये कि मोबाइल का इस्तेमाल सुनहरी जालियों के सामने नहीं करे। एक और अदब, लोग क्या करते हैं, किताब लेके जाते हैं, वहां खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं। हुजूर की जालियों के सामने किताब लेकर भी ना पढ़े, बगैर देखे जितना पढ़ सकते उतना पढ़ें। अब देखकर आपको पढ़ना है ना, देखकर पढ़ना है, तो ऐसी सूरत में आप पीछे जाएं, कहीं भी जाएं हरम में, और वहां जा करके आप पढ़ें। हुजूर की जालियों के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो आप किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप अदब के साथ जितनी देर तक के अपने अंदाज में दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। वहां अल्फाज नहीं देखे जाते, बल्कि वहां दिल की कैफियत देखी जाती है। कमेंट शेयर जरूर करिए।